बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आतिफ गोंदल के साथ बार्सिलोना स्पेन से। आज हमने ये प्रोग्राम रखा है बेसिकली टैक्सी सेक्टर के ऊपर। सुनने में आ रहा है कि उबर आ रही है बार्सिलोना में, तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज मैंने अपने मौजूद मेहमानों को दावत दी है, जिनमें मोहम्मद आसम गोंदल साहब हैं, जिनका भी टैक्सी सेक्टर में बड़ा नाम है। यासर अरफान साहब है, टैक्सी सेक्टर बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं। मोहसन गुजर साहब है, किसी तारफ के मुताज नहीं है, टैक्सी सेक्टर में बड़ा नाम है इनका, लोग जानते हैं इनको। आज इनसे पूछेंगे, टैक्सी सेक्टर के फ्यूचर पे गुफ्तगू करेंगे, और जो उबर बार्सिलोना में आ रही है इस बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। सर आप ये बताएं कि आसम गोंदल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। सुनने में आ रहा है बार्सिलोना में उबर टैक्सी सेक्टर को आप क्या समझते, कितना नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ भाई आप देखें, जैसे जो है दूसरे मुल्कों में उबर आई है, जिधर जिधर भी उबर आई है, अमेरिका से स्टार्ट किया है इसने। उधर देख ले के लाइसेंस की क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है, और उधर पहले काम का क्या हालात थे और अब क्या काम के हालात हैं। उधर से शुरू हुई है, फिर शुरू होते होते इधर यूरोप तक पहुंची है, और यूरोप में भी आप देख लें, हाल ही में इंग्लैंड में गया हूँ, उधर मैनचेस्टर में। उधर ब्लैक कैब का जो लाइसेंस था वो 1,10,15,000 का था, जो अब जो है एक सिर्फ 15-20-30,000 का जो है ना लाइसेंस मिल रहा है। और उधर जो है ब्लैक कैब वाले वो जो है परादों पे खड़े होते हैं, और सवारियां बिल्कुल नहीं। ऊबर वाले उधर साथ वो सवारियां लेके इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ना हो रहा है ऊबर पे जो है ना टैक्सी सेक्टर का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि तकरीबन जो है ना आधी से ज़्यादा जो है ना कीमत गिर गई है, बल्कि 3 हिस्से जो है ना ऊबर के आने की वजह से जो कीमत है वो गिर गई है। और हम और नहीं, बाकी जो है लेकिन आसम गोंदल साहब वो तो अब जिस तरीके से आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम टैक्सी के साथ काम करेंगे। तो इससे भी, अगर वो टैक्सी के साथ काम करते हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है टैक्सी सेक्टर को? जी हाँ, तो भाई आप देख लें, पहले जो है जैसे माई टैक्सी ने शुरू किया था, माई टैक्सी को हमने ही क्लाइंट बना के दिए थे और हमने ही प्रमोट किया था। और जो है सब कस्टमर जो है अब माई टैक्सी की तरफ चले गए हैं, और हम माई टैक्सी के मुताज होकर रह गए हैं। इसी तरह अब उबर आती है बार्सिलोना में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि हम इसके साथ काम करें, जो है उबर वीटीसी के साथ काम ना करे, हमारे साथ ही काम करे, और कुछ इससे हमें फ़ायदा होगा, जो सर्विसें हैं वो भी हमें मिलेंगी। लेकिन आप अगर देखें, जैसे माई टैक्सी ने हमें मुताज कर दिया है, और हम अपनी सारी बातें माई टैक्सी वाले जो अपनी मनवा रहे हैं। कमीशन 1 यूरो से शुरू हुए थे, अब 15-17% पे वो चले गए हैं। ऐसे ही अगर हम उबर के साथ काम करेंगे, कल को ये भी अपनी सारी शर्तें हमसे मनवाएँगे जब हम आदी हो जाएँगे। जब माई टैक्सी ने कमीशन बढ़ाई थी तो हमने सबने कहा था कि अब हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, इन्होंने कमीशन बहुत ज़्यादा कर दी है। लेकिन अब आप देखें, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वही कमीशन दे रहे हैं, वो सारी अपनी बातें मनवा रहे हैं, किसी को वो ब्लॉक कर रहे हैं, किसी ने एक सवारी दूसरी जगह टाइम पे नहीं पहुँचा तो उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। ऐसे ही कल को उबर के साथ भी आएँगे। जी, जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदल साहब। मैं आऊंगा मोहसन गुजर साहब आपकी तरफ। गुजर साहब आप ये बताएं कि जो बार्सिलोना में टैक्सिस्ट आए, क्या हमारी जो कम्युनिटी पाकिस्तानी है या बाकी जो लोग टैक्सी सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, क्या वो ये जानते हैं कि उबर कितना नुकसान कर सकती है अगर वो टैक्सी सेक्टर के साथ भी मिलकर काम करे? जी गुजर साहब। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई आतिफ और बाकी सब दोस्तों का। मेरे साथ बड़े 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 भाई आसिफ भाई और यासर भाई। सर जो भाई आसम ने बात किया ऊबर के मतलब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं एग्री उनके साथ। क्योंकि ऊबर जो है ना, ऊबर जब आएगी, आपने पता नहीं देखा या नहीं, ऊबर ने जो जो दिया है यहाँ पे बार्सिलोना में,
اور جہاں آؤٹ آف اسپین کر رہے ہیں یا بارسلونا میں کے علاوہ بھی وہ کسی بھی اور سٹی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک پرائس دیتے ہیں کہ اوبر کا اوبر لائٹ یہ لیں گے, اوبر ایل ایکس کی یہ پرائس لیں گے, اور نیچے سب سے لکھا ہوتا ہے ٹیکسی کا. مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں سی ڈی سینٹر بارسلونا کی, سی ڈی سینٹر بارسلونا سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اوبر لائٹ کے لیں گے 27 یورو, ٹھیک ہے. اوبر لیکشری ایل ایکس کا ہم لیں گے 32 سے 34 یورو, اور نیچے آپ کو دیکھتے ہیں تھرڈ پہ آپ کو دیتے ہیں وہ ٹیکسی کا دیتے ہیں 37 یورو. تو مجھے آپ بتائیں, ہم کیونکہ سب جو ہے ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ ہیں, تو جب 27 سے 37 یورو پرائس ہوگی سیم پروجیکٹ کی, تو کون بندہ جو ہے وہ ٹیکسی کو جو ہے چوائس کرے گا؟ وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ لاس ہوگا. جو اگر اوبر کے ساتھ ہم کام کریں گے ٹیکسی سیکٹر والے, ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اوبر کو جس طرح ہم نے پہلے بگایا ہے ہمیں اسی طرح ہی دوبارہ بگانا چاہیے. ہمیں اگر اس سے بھی زیادہ پروٹیسٹ کرنا پڑے, ہمیں اس سے بھی زیادہ دھرنا دینا پڑے, دیں گے, اور اوبر کو یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے. میرا تو یہی موقف رہے گا. اور نقصانات کی جب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں یہ کو پتہ بتائیں, ہے, بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج وہ 300 یورو دے رہے ہیں, آج وہ کافی افیئر دے رہے ہیں کہ اگر آج ہم انٹرو لیں گے تو جس طرح ہم فری نو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ باقی اپلیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ جی محسن گجر صاحب. جی بردر, جب یہ پہلے آئے تھے نا, ٹھیک ہے, مجھے تقریباً ٹیکسی سیکٹر کے ساتھ ہوا تقریباً 9 سے 10 سال ہو گئے ہیں. بھائی یاسر بھی اس ٹائم میرے سینئر ہے, ٹھیک ہے, بھائی یاسر میرے سینئر ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تب بھی جو ہے نا آئی فون 4 آیا تھا نیا, تو آئی فون 4 لوگوں کو دیے تھے. تو ہمارے بہت زیادہ دوست ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بھائی آسم بھی جانتے ہیں, بھائی یاسر بھی جانتے ہیں, جنہوں نے آئی فون 4 لیے تھے جا کے, اپنے نام لکھوائے تھے جا کے. ہم نے تب بھی جا کے اپنی ٹیکسی کو بلیک اینڈ یلو ہی ڈیفینڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور ہم اب بھی بلیک اینڈ یلو ہی ڈیفینڈ کریں گے, چاہے ہم کام کریں اس میں یا نہ کام کریں. ہمارا جو ہے نا سیکٹر کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق ہے, ہم اس کو نہیں بیچیں گے. ہم 300 یورو کے ساتھ بکنے والے میں سے نہیں, ٹھیک ہے. اگر بکے تو جو ہے نا پرائس بکیں گے, اس طرح نہیں بکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی, اور میں نے جو لسٹ دیکھی ہے ابھی تک اس میں صرف 2 نام آئے ہیں پاکستانیوں کے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھی ہمارا اپنا سیکٹر کا اب جو ہے نا پہلے والی غلطی کرے گا, کیونکہ پہلے والی غلطی کا جو ہے نا وہ نتیجہ سامنے آنے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بندہ کرے گا. جی بہت شکریہ. میں آؤں گا یاسر عرفان صاحب. یاسر عرفان صاحب, آپ خود یلو ٹیکسی آپ کافی عرصے سے رن کر رہے ہیں ادھر بارسلونا پہ. ایک تو سب پہلے آپ یہ بتائیں کہ یلو ٹیکسی کے جو کلائنٹ ہیں جو یلو ٹیکسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ایک تو آپ پہ یہ بھی الزام لگتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب کوئی اچھی سروس ہوتی ہے تو اپنے تعلق والوں کو دے دیتے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی یاسر عرفان صاحب. سب سے پہلے تو جناب تمام دوستوں کو السلام علیکم, اور تمام دوست جو دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم میری طرف سے. اور عاطف بھائی آپ کا بہت شکریہ. عاطف بھائی, جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ جو الزام لگتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ سروسیں دیتے ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ جو دوست ناراض ہوتے ہیں, جو غلطی کرتے ہیں, ان کی ایپ سسپینڈ ہوتی ہے, بعد میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں دیکھیں, میں نے کمیشن لینی ہے, وہ سروس آپ کریں یا آسم بھائی کریں یا محسن کریں یا کوئی اور دوست کرے, میری کمیشن مجھے کمانی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے اپنے دوستوں کو سروسیں دینے کی؟ یہ جو آپ کا ابھی ماشاءاللہ دوست آپ کے ساتھ آن لائن ہے دونوں, یہ آپ نے خود بتا دیں کہ پچھلے 2 سال سے کتنی سروسیں میں نے ان کو دی ہیں. ان کو وہی سروسیں ملی ہیں جو سروسیں ان کو تکار کی ہیں, جو آٹومیٹک ان کی ایپ میں انٹر ہوئی ہیں. یہ بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, یہ ویسے فوائیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آواز آ رہا ہے عاطف بھائی؟ جی بہت شکریہ. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں آسم گوندل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ جو اوبر کو روکنے کے لیے جو ادھر بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر کی تنظیمیں ہیں, وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں؟ کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی ان کے پاس ہے؟ جی آسم گوندل یا تو صاحب, بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز روک گئی ہے اینڈ پہ نا.
आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं सी आई? जी मैं नहीं आता। मोहसन गुजर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मोहसन गुजर साहब आप ये बताएं, आपको आवाज आ रही है? जी जी भैया, अब आवाज आ रही है, सॉरी जो है ना डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बार्सिलोना में काफी ये तंजीमें हैं, टैक्सी सेक्टर की काफी तंजीमें हैं, ये क्या रोल अदा कर रही हैं उबर को रोकने के लिए बार्सिलोना में? जी मोहसन गुजर साहब। सर जो है ना, तंजीमें तो पहले भी बहुत ज्यादा हैं, इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा बनेगी, ठीक है। मेरा मेरा मकसद है, मुझे लगता है कि हमने जो है ना एक, जैसे पहले एक अलग सा प्रोग्राम हमने किया था, सब तंजीमों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके हम सब जो है ना ऊबर के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, ठीक है। उसका हमें ये फायदा हुआ था कि हम टोटल सारा टैक्सी सेक्टर जो है, जब हमने एक यूनिटी दिखाई थी, तो हम जो है ना ऊबर को जितनी जल्दी से हो सके थे इधर से भगा सके थे, क्योंकि हमें पहले ही तैयारी करनी चाहिए। मैं सब जितने भी तंजीमों वाले हैं, क्योंकि मैं तो किसी का भी मेंबर नहीं हूँ अभी से फिलहाल, ठीक है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब जितने भी अपने टैक्सी सेक्टर में जितनी भी अपनी तंजीमें हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा आप जो है ना इस तरह करें कि ऊबर के मतलब सबसे पहले एक मीटिंग अरेंज करें और सबको एक जो है ना प्रेस रिलीज करें और सब यूनिटी अपनी जो है ना शो करें कि हम सब ऊबर के अगेंस्ट इकट्ठे हैं। ये ना हो कि जो है ना 4 5 7 10 बंदे जो है ना 300 लेके वो एक, हम जो है ना ऊबर के साथ काम कर रहे हैं, देखो भाई हमारा कितना ओहा हो रहा है, आप कितना ओहा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नाम नहीं मैं दूंगा किसी का भी, मैं कहूंगा कि यार सबको इकट्ठा होके और हम सबको इकट्ठा होके ये ना इसका हल तलाश करना चाहिए। अगर हम आज नहीं इकट्ठे होंगे तो फिर हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जी आसम गोंदा साहब बहुत शुक्रिया। मोहसन गुजर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, यही सवाल आपसे भी मैं करूंगा। जो बार्सिलोना में जो टैक्सी सेक्टर की जो तंजीम, इसको रोकने के लिए उबर बार्सिलोना में ना आ सके, इस तरीके से टैक्सीस्ता उसके साथ क्या कर सके, कितना रोल प्ले कर रही हैं आप? जी आसम साहब। जी तो भाई जो सर पहले है वो सारे तंजीमें जो है ना इकट्ठी थी, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी थी, सब ने कोशिश की है। लेकिन इस दफा मैं देख रहा हूँ कि कोई मुअस्सर अमली नहीं है सारी तंजीमों की, कोई भी इकट्ठे नहीं है आपस में, कोई इत्तेफाक इत्तेहाद वाली बात कोई इतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रही, जिसकी इस वक्त हमें बहुत अशद जरूरत है। और कोई ऐसी एक कॉल करनी चाहिए कि जिस पे सारी तंजीमें जो हैं बार्सिलोना की टैक्सी सेक्टर की वो सारी इकट्ठी हों और ऊबर के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली जो अपनाई जाए। इसके लिए ख्वाह हमें स्ट्राइक करनी पड़े, अदालत के दरवाजे खटकाने पड़ रहे हैं, सड़कें बंद करनी पड़े, हाँ जो दारे हैं उनसे हमें मुज़ाकरात करने पड़े और हमें कोई मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जो इस वक्त हमें, मुझे खास तौर पे मुझे नजर नहीं आ रही ऊबर को रोकने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदल साहब। मैं आऊंगा यासर इरफान साहब। यासर साहब आप ये बताएं कि जो, यही मैं सवाल आपसे भी करूंगा, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये ऊबर जो बार्सिलोना में आ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, यही हमारा मकसद है। आप यासर भाई आप ये बताएं कि क्या जो बार्सिलोना में जो एग्जिस्टिंग तंजीमें हैं जो टैक्सी सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो कितना इसको रोकने के लिए? जी यासर इरफान साहब। आतिफ भाई, टैक्सी सेक्टर में जितनी भी तंजीमें हैं, फिलहाल तक तो सारी तंजीमें जो हैं वो उबर के खिलाफ हैं। लेकिन चंद दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इसके साथ काम कर लेना चाहिए, वरना हम नहीं करेंगे तो ये वीटीसी के साथ काम करेंगे। लेकिन उन तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे या जैसे अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मारना है। ठीक 2 से 3 साल बाद इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2 साल आपको शायद इसमें कोई फायदा हो, आपका ओखा अच्छा बन जाए, आप पैसे अच्छे कमा लें, लेकिन ठीक 3 साल बाद आपने माइनस में जाना है। फिर आपके पास कोई हल नहीं होगा इसको रोकने के लिए। इसका वाहिद हल यही है कि हमने जिस तरह पहले सब ने एक होकर बीटीसी के खिलाफ, जो बीटीसी के लिए जो कवानीन बने हैं उन पे अमल दरामद करवाया था, उन पे 100% जो है अमल दरामद हो। जो कवानीन बने थे अगर उन पे हम 100% जो है वो अमल दरामद करवा लें
تو اوبر اور کابیفائی یہ دونوں بالکل ختم ہو جائیں گی. بدقسمتی سے قوانین تو بن چکے ہیں, بدقسمتی سے قوانین بن چکے ہیں, لیکن ان پہ عمل ہو ہی نہیں رہا. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ان پہ عمل نہیں ہو رہا, وہ صرف کاغذوں میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھ لیں آپ 15 منٹ کا قانون بنا تھا, اس میں کوئی روک نہیں ہے کسی کو, ہر بندہ پھر رہا ہے گلی میں, اپنے کام کر رہے ہیں کابیفائی والے. اس پہ کا واحد حل یہی ہے کہ تمام تنظیمیں جو ہیں وہ ایک ہو کر, پورا سیکٹر ایک ہو کر, جیسے پہلے ہم نے اوبر کے خلاف احتجاج کیے تھے اسی طرح ان قوانین پر عمل کروائیں. اس کا یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اس کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ بالکل, میں تو اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. وہ بالکل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنی ہے, بعد میں پھر جو ہے وہ پچھتانا پڑے گا. تو بھائی آپ میں تھوڑا سا ایڈ بتائیں کر یاسر عرفان صاحب, آپ بھی ایک جی آسم سنگودال صاحب, جی جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو ساری جیسے یاسر بھائی نے کہا ہے کہ ساری تنظیمیں جو ہیں اوبر کے خلاف ہیں, اسی طرح سارے جو آٹونوم ہیں وہ سارے خلاف ہیں اوبر کے, اور ہم نے سٹرائک بھی کی تھی, سارے لوگ نکلے تھے. اب بھی ہم سب اکٹھے ہیں اوبر کے خلاف. انشاءاللہ ہمیں اگر کوئی فنڈ اکٹھا کرنا پڑا تو ہم فنڈ بھی اکٹھا کریں گے, اگر عدالت جانا پڑا عدالت کے دروازے بھی کھٹکائیں گے. جو بھی حل ہو سکا ہم سب انشاءاللہ مل کے سب بھائی جو ہے نا اوبر کے خلاف کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ صاحب, میں آؤں گا. حسن صاحب آپ یہ بتائیں آتف بھائی بارسلونا ایک بات میں ایڈ کر دوں اس میں, جی کہ جو دوست یہ کہہ رہے جی ہیں نا کہ اوبر کے ساتھ کام کرنے میں ہمارا نقصان نہیں ہے, ہم فری نو کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, یلو ٹیکسی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, تو ان دوستوں سے عرض یہ ہے کہ فری نو جو ہے وہ پورے یورپ میں, بلکہ یورپ کے باہر بھی کہیں بھی پرائیویٹ خیر کے ساتھ کام نہیں کر رہی. فری نو وہ ٹیکسی کے ساتھ کام کر رہی ہے پوری دنیا میں. اوبر کا یہ ہے کہ اوبر پوری دنیا میں پرائیویٹ کار کے ساتھ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں اس کو گنجائش نہیں مل رہی پرائیویٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, وہ اس لیے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اوبر کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ ہماری غلام ہو کہ جیسا ہم کا کہیں ویسے وہ کرے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک 2 سال بعد وہ لوگ اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے, اپنی مرضی کی ہم سے کمیشن لیں گے, وہ ہم کو بلیک میل کر لیں گے. اس کے بعد ان کے پاس جو چیزیں, ایک چیز وہ ہے جس چیزوں کا ہم کسی کو نہیں پتا عام ٹیکسی ڈرائیور کو, وہ یہ ہے کہ جب 2 سال کے بعد حالات بہتر ہوں گے, کام اچھا ہوگا, تو ان کے پاس جو ہے ایک ڈاٹا ہوتا ہے, میرے پاس بھی ہے, کہ اتنا ہمارا کلائنٹ ہے, اتنی سروس جو ہے وہ ہماری ریلیسار ہو رہی ہے, اتنی سروس ہماری کینسل ہو رہی ہے. وہ چیز جو ہے وہ عدالت میں شو کر کے وہ پرمیشن بھی لے سکتے ہیں پرائیویٹ کار کے ساتھ کام کرنے کے لیے, کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اتنی سروس ہیں جو کینسل ہو رہی ہیں, ہمارا اتنا کلائنٹ ہے. یہ ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے. یہ آگے جا کے ہمیں نقصان ہوگا. ان کو ہم نے شروع میں ہی جو ہے ان کو جگہ ہی نہیں دینی کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر سکیں. جی بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ یہ بھی بتا دیں ایک یلو ٹیکسی کے متعلق کہ کیا ان فیوچر آپ کی جو اپلیکیشن ہے یلو ٹیکسی جو ہے, فیوچر جو ایپ کے ذریعے پیمنٹ کا طریقہ کار آپ کیا اس میں جائیں گے, آپ یہ بھی بتا دیں پلیز. بہت اچھا سوال کیا آتف بھائی آپ نے. یہ ہمارا آلریڈی جو ہے پلان بنا ہوا ہے, اور ہم نے یہ ہر پورا سسٹم جو ہے ہمارا ریڈی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے اسی سال جو ہے 2020 میں ہی سیزن جب سٹارٹ ہونا تھا اپریل اور مئی میں, ہم نے وہ یہ ایپ پیمنٹ جو ہے وہ شروع کرنی تھی, لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے بن گئے کرونا کی وجہ سے, تو ہم نے اس کو شروع نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں اس کے ساتھ, کہ ہم نے امیسورا ٹائپ جو ہے کالنگ سسٹم کہ کالیں لینی ہے, جس طرح باقی 033 جہاں برنر وغیرہ کام کر رہے ہیں, وہ سیٹ اپ بھی ہمارا ریڈی ہے. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں, نارمل ہوتے ہیں, تو ہم نے وہ بھی اس کے ساتھ کام شروع کرنا ہے. جی بولیے سر. محسن گجر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. محسن گجر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے دن بدن کہ جو بارسلونا میں ٹیکسی کا کام زیادہ تر اپلیکیشن کے پاس کہتے ہیں اس بارے میں. جی میں بالکل میں بھی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل جو جیسے بندامیہ سٹارٹ ہوا ہے, تو جو کسٹمر ہیں, جو ہمارے گلی کے کسٹمر تھے, کہہ سکتے ہیں اسٹریٹ کسٹمر, جو نارملی کسٹمر تھے, وہ کسٹمر تو آ نہیں رہے. ٹورسٹ جو ہے وہ بھی نہیں آ رہا. تو اس سے بالکل دو رائے نہیں ہے کہ کسٹمر جتنے بھی ہیں ہمارے
अब जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन पे। हाँ, वो कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, वो एप्लीकेशन पे यूज हो रहे हैं या पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जो है ना अपने सेक्टर की एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हम आवाजें सुन रहे थे कि आर्या मेट्रोपॉलिटाना हमारे कोई अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। मुझे लगता है कि अगर हमारे एप्लीकेशन का जो मसला, अगर आर्या का जो एप्लीकेशन आ जाए, तो उससे हमारा तकरीबन किसी बहुत बड़ी हद तक जो है ना हमारा ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि आर्या वाले जो है ना फिर वो कंपटीशन में आ जाएंगे, तो फिर वो कभी भी किसी को परमिशन नहीं देंगे। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा उनका भी, तो मुझे लगता है कि इससे काफी हमारी जो है ना मुश्किलात जो है ना हल हो सकती हैं। और कस्टमर जो है, क्योंकि आपको पता है अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कस्टमर दिन ब दिन जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे, वो इमिसोरे पे, यानी गूगल पे, जैसे भी होता है, वो गली को जो है ना अभी जो पहले जैसा सिस्टम करा था वो नहीं हो रहा, शिफ्ट हो रहा है ज्यादातर एप्लीकेशन पे। जी, मौसम गुजर साहब, आप ये भी बता कि सुनने में आ रहा है, काफी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि आर्या वाले एक अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं। क्या कब तक ये मुतवक्को है, कब तक वो अपनी ऐप जो है लॉन्च कर देंगे? सर मैं इसके बारे में कोई कोई भी आपको फेचा तो नहीं दे सकता, कोई डेट तो नहीं दे सकता। हम भी इसी तरह सुन रहे हैं कि वो लॉन्च कर रहे हैं। अब पहले तो आ रहा था कि ये जो है ना इसी साल के जो है ना सीजन से पहले स्टार्ट हो जाएगी, फिर अभी वो जैसे बता रहे हैं कि इस साल के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। देखें अब कोई क्या समझा सकता है उनके, ये तो आर्या वाले बता सकते हैं कि उनकी कब तक ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और क्या कैसे कर रहे हैं वो। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको ये जरूर एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए। कॉम्पिटेंसिया जो है ना, कंपटीशन जो है ना होना चाहिए, ताकि ब्लैक एंड येलो का भी कोई सहारा बने और ब्लैक एंड येलो के साथ भी कोई खड़ा हो। जब भी हमने खड़ा होना होता है, हम जो है ना रोड पे आ जाते हैं, हमारे साथ जो है ना कोई बंदा खड़ा होने को तैयार नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम जो, अगर मैं समझता हूँ कि अगर जो एप्लीकेशन आएगी ना, अगर आर्या वालों की आती है, तो आर्या वाले जो है ना वो कभी परमिशन नहीं देंगे उनको जो है ना उबर वालों को, दूसरों को, क्योंकि वो उनको खुद भी कंज्यूमर करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर रहेगा तो जितनी जल्दी हो सके हम उनको फोर्स कर सकते हैं, हम उनको अपील कर सकते हैं, तंजीमों वालों से प्रेशर डलवा सकते हैं कि कोई फेचा दें, कोई इसके मतलब हमें प्रेस रिलीज करें, तो एप्लीकेशन वो जो है ना वो भी लॉन्च करें। देखें जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। फ्री नो आया, फ्री नो के बाद हमारी येलो टैक्सी आई, येलो टैक्सी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जो है ना कुछ मसला बना, अभी फिर येलो टैक्सी का बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। मैं भाई यासर को इसके लिए जो है ना मैं कांग्रेस दूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, एक इमिसोरा नहीं है, हजारा इमिसोरे हैं जो टैक्सी सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो हम ये जितने भी इमिसोरे हैं, मैं इन सबको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये दूसरी एप्लीकेशन जैसे कैबिफाई है, जैसे उबर है, उनको कंपटीशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जी, सेक्टर में और भी जगह है। और जैसे जैसे येलो टैक्सी आई है, जैसे फ्री नोवा काम कर रही है टैक्सी सेक्टर के साथ, बेशक हमारा कमीशन का मसला हो सकता है, हमारा परसेंटेज साहब ये मसला तो नहीं है ना, ये हमारी जो है ना सर्विस जो है ना किसी और को दे रहे हैं, हमारे क्लाइंट जो है ना किसी और को जो ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि जो है ना इनको जो है ना जितनी जल्दी हो सके प्रेशर करना चाहिए कि एप्लीकेशन जो है ना आर्या वाले लॉन्च करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आऊँगा आसिम गोंदल साहब आपकी तरफ। भाई आसिम, आप ये बताएँ कि ये हम भी काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, यही सवाल मैं आपसे भी करूँगा कि आर्या वाले आखिर कब तक अपनी अपनी जो ऐप है उनकी वो लॉन्च करेंगे? सुनने में आ रहा था सितंबर में, फिर बाद में अभी तक डेट उनकी दोबारा नहीं आई। जी, आसिम गोंदल साहब। जी आता भाई बहुत शुक्रिया। जो है ना आर्या वाले वो हमें डेटों पे डेटें दे ही जा रही हैं। पहले सुना था कि अगस्त सितंबर में आ जाएगी, फिर सुना था कि जो है ये कोरोना की वजह से थोड़ी लेट हो गई है, इस साल के एंड तक आ जाएंगी। आप देख लें कि ये साल का भी इख्तिताम हो रहा है, अभी तक कोई डेट उन्होंने कंफर्म नहीं दी। इसके लिए हम जो है ना सारी तंजीमों से बात करेंगे और हम बनता है कि हम जो आर्या के सामने जो है स्ट्राइक करें और ताकि हमें कोई एक डेट दे। आपको पता है आजकल सारा काम ही जो है वो पंडेमिया की वजह से सारा काम ही एप्लीकेशनों पे चला गया हुआ है। और और जो है हमारी अगर अपनी एप्लीकेशन होगी
तो इससे हमें जो है, जो हमें सवारियां भी, जब हम किसी भी एरिया में भी जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन होगी तो हमें सवारी जाने की भी मिल जाएगी, वापसी के भी चांस होते हैं। और इससे ज़्यादा जो है वो हमारे सेक्टर को भी फायदा होगा। जो कमीशन आगे पीछे जा रही है वो भी हमारे जो है दारा EMT उनको भी मिलेगी, ठीक है। इससे वो टैक्सी की पब्लिसिटी भी कर सकेंगे और भी जो काम है वो करेंगे। पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं वो कर रहे। ये जल्दी से जल्दी उनको करना चाहिए था। और इसके लिए हम जो है ना वो, अगर हम देखेंगे कि अगर 1-2 महीने में हमें कोई मुअस्सर जवाब ना दिया तो इसके लिए हम जो स्ट्राइक भी करेंगे आरिया के सामने, और अपना ही जो एप्लीकेशन के लिए हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमें एप्लीकेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। और अगर हमारी एप्लीकेशन होगी अपने सेक्टर की, तो वो जैसे है माई टैक्सी है या और भी एप्लीकेशन है दूसरी, जैसे उनकी मर्जी करता है वो वैसे ही कर रहे हैं हमारे साथ। कभी किसको ब्लॉक कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं इतनी कमीशन कर दो, कभी कोई करते हैं। अगर उनके मुकाबले में कोई एप्लीकेशन होगी तो वो भी हमारे तरह से इस तरह से सलूक नहीं करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्या से, जो नई प्रेसिडेंट आई है उसको हमारे मसले को हल करना चाहिए, और हमें एक फाइनल डेट बतानी चाहिए कि वो कब कर रहे हैं, ताकि इससे जो है ना जो तशवीश पाई जाती है हमारे सारे टैक्सी सेक्टर में वो दूर हो जाए। अगर उन्होंने हमारी बात ये ना मानी तो हम इसके लिए स्ट्राइक भी करेंगे, बाकी तंजीमों से भी बात करेंगे, और हम धरना भी देंगे इसके लिए। जो है ना ये बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे लिए एप्लीकेशन सेक्टर की होनी। बहुत शुक्रिया। हमारा इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं जनाब जवाद अहमद तारड़ साहब, चौधरी अयान सरवर साहब, इम्तियाज मलिक साहब, जफर हुसैन साहब, अरसान भट्ट साहब, तो बाकी कई दोस्त देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अच्छा सर, मैं आऊंगा यासर इरफान साहब आपकी तरफ। आप ये बताएं कि जो ये मेट्रोपोलिटाना ने उसको नेक्स्ट ईयर 2000 तक सेम ही रखा है, क्या में नहीं है, इसमें इजाफा होना चाहिए था? प्लीज जरा रिपीट करें इसे, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई। तो भाई इसको रिपीट करें अपने क्वेश्चन को। जो नई प्रेसिडेंट आई जी यासर इरफान साहब, मैं आपसे ये पूछा है कि जो टैक्स सेक्टर जो फेयर है, जो हमारा तरीफा है, टैरिफ है, उसको उन्होंने 2021 तक सेम ही रखा है। उन्होंने कहा है इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। तो क्या आप मुतमिन है इससे, या इसमें इजाफा होना चाहिए था? देखें, मेरे ख्याल में जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से ये ठीक है, इसमें कोई इजाफे की जरूरत नहीं थी। हालात ऐसे जा रहे हैं, अभी देखें 3-4 माह जो है वो अभी न्यूज में भी यही आ रहा है कि 3-4 माह ऐसे ही चलेंगे, अप्रैल तक जो है, ठीक है। तो इसमें इजाफे की जरूरत नहीं है, वो जो फैसला हुआ है वो ठीक है। इसके साथ सेक्टर को मुतफिक होना चाहिए, ये मेरी राय है। जी, आप समझते हैं ये ठीक है, ये फेयर जो उन्होंने रखा है, इसको अगले साल सेम ही बिल्कुल सेम ही रहना चाहिए इसको। ये मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें इजाफे की जरूरत नहीं थी। जी, बहुत शुक्रिया यासर इरफान साहब। मोहसन गुजर साहब, आप ये बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 के करीब पाकिस्तानी इधर हैं बार्सिलोना में, जो टैक्सी सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम आज तक अपनी एक स्ट्रांग तंजीम जो है टैक्सी की वो नहीं बना सके, जिससे हम ऊपर जाके जो आर्या मेट्रोपोलिटन है या वहां जाके हम अपनी आवाज को मौसर तरीके से उठा सकें? जी मोहसन गुजर साहब। जी सर, ऑलमोस्ट हम अभी 25 से 30% है टैक्सी सेक्टर में, बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो तंजीम का मसला है, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमेशा से जो है ना, जो सीनियर मेंबरान है, सीनियर बंदे हैं, तो उनको पीछे रखा गया। हमेशा से एक अजारागरी रखी है तंजीम में। तो मुझे लगता है कि जो भी वर्कर अच्छा काम कर रहा है, चाहे उसका क्या कोई भी काम हो, उसका साथ चलना चाहिए। तो मैं सब दोस्तों जितने भी पाकिस्तानी, बल्कि एशियन कम्युनिटी जितनी है, मैं कहूँगा एशियन कम्युनिटी को कहूँगा कि आओ सब मिलके हम एक अच्छी, जो भी तंजीम बनी है हम उसका ही साथ दें, एक स्ट्रॉन्ग अपनी जो है ना पावर शो करें, ताकि हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो अगर इसमें कोई इशू वगैरह चल रहा है तो मुझे लगता है कि जितने हमारे
बड़े हैं उनको ये एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए, और जिस अगर कोई मसले मसाइल हैं, किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो खत्म करके, तो मुझे लगता है कि हमें टैक्सी सेक्टर में जैसे हमारा एक टैक्सी सेक्टर में एक अच्छा वकार बना है, एक अच्छी रिस्पेक्ट और इज्जत यहाँ पे बार्सिलोना में बनी है, हमें इसको बहाल रख के और आगे चलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को लेके हम जो है ना पीछे ना चले। मैं सब जितने भी मेरे सीनियर मुझसे सारे ही सीनियर है माशाल्लाह, मुझसे सारे ही बड़े हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों अपने लड़ाई झगड़े छोड़ के आओ हम सब मिलके जो तंजीमें बनी हैं उनके साथ ही चलें, ठीक है। अगर उनके साथ नहीं चल सकते किसी मसले में, वो नहीं आपके साथ चलना चाहते, तो भाइयों कोई मसला नहीं है, आप अपना एक अलग रास्ता बना के अपना एक तंजीम दोबारा बना के आप दोबारा कंस्ट्रक्शन करके आप सब दोस्तों को साथ लेके दोस्तों के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अजारागिरी और जो है ना ये बानीगिरी, जो दूजा तीजा जो ये खानदानी सिस्टम, वो खत्म किया जाए। मैं तो यही कहूंगा सब कुछ जो ना जो वर्कर जो भी काम करने के लायक है उसको आगे आना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास एस्क्रितूर है तो मेरे पास भी एस्क्रितूर है, मेरे पास ये है तो मेरे पास भी ये है, ये नहीं होना चाहिए। जो वर्कर भी काम करना चाहता है तो काम करने दो भाई, मैं किसी को नहीं कहता भाई, मेरे साथ मैं जो भी मेरे बड़े हैं, मैं जब भी वो अच्छा काम करेंगे चाहे कोई भी नाम होगा तो मैं उसको सलूट करूंगा, भाई तुमने मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए ये काम किया है, मैं आपको मशकूर हूँ। जो बंदा गलत काम करेगा, चाहे वो मेरा बड़ा भाई यासर क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बड़ा भाई आसिम क्यों ना हो, मैं खुद भाई आलानिया कहूंगा कि भाई आपने गलत काम किया है, हम आपकी सपोर्ट नहीं करते। तो ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर साइड में होती है, हर घर में होती है। मुझे लगता है कि इसका हल है, ये हल हो सकता है, तो उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको कवर करके जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आके एक स्ट्रॉन्ग जो है ना पावर शो करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं पाची, टैक्सी सेक्टर का एक बड़ा नाम है। Bienvenido a usted nuestro programa. Hablando por tema de taxi, por el tema de Uber, que usted qué te parece que hay mucha gente que dicen que tengo que trabajar con Uber, ¿qué te parece? ¿Que está bien, está mal en futuro también? ¿Qué opinión usted personal? Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Me puede escuchar bien, Pachi? Sí, Sí, te escucho bien usted. Bueno, yo os voy a dar mi punto de vista, ¿de acuerdo? No sé, yo supongo que hay mucha gente nueva dentro del sector del taxi que no sabe o que no entiende, ¿no? Toda la lucha que hemos estado llevando para evitar que esta plataforma, pues bueno, siga haciendo un daño, un gran daño a todo el sector del taxi. En el 2014 esta misma plataforma fue la que intentó hacer una competencia desleal generando un servicio como Uber Pop, ¿vale? El cual era vehículos con conductores no profesionales, incluso vehículos particulares, ¿no? Algo que nos estuvo haciendo mucho daño durante mucho tiempo. Ellos siempre hablan que en el futuro queremos todos, ellos siempre hablan que bueno, que tenemos que ser más competitivos, pero lo que no nos damos cuenta es que ellos no quieren ser competitivos, ellos quieren quedarse con el sector. 7 años da para mucho, ¿no? Sobre todo para conocer a este tipo de empresas, no solo esta, ¿no? Sino todas las estas multinacionales, que lo que menos les preocupa es el ciudadano y el trabajador. ¿Vale? Estas empresas son un caballo de Troya, el cual a lo único que vienen es a intentar robar los clientes del taxi, intentar entrar en el taxi sin dar a cambio, sin tributar, sin tener una responsabilidad sobre todo lo que puede ocurrir en la prestación del servicio que ellos pueden hacer, etc. Yo personalmente, después de 7 años luchando contra ellos, yo tengo claro que es no. No puede y ni siquiera hay que sentarse con ellos. Sí, muchas gracias, pero Pachi, que ¿cómo va a parar cómo explicar la gente de taxi que está trabajando que no puede trabajar con Uber? No, Sí, la gente tiene que dime usted. A ver, la gente tiene que ser consciente que es lo que quiere, venderse por unas monedas y al final acabar perjudicado. Uber no quiere trabajar con el taxi, Uber quiere el taxi.
¿de acuerdo? Todos aquellos que van a trabajar con ellos, sí, les van a dar euros por trabajar con ellos, posiblemente les den una pequeña carga de trabajo, pero con el tiempo, en el momento que puedan quitárselos de en medio, se los van a quitar, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es vender el sector al enemigo, ¿vale? A una empresa que, recordemos, no tributa en España, no aporta nada a la sociedad y es una empresa que para ellos todos somos números y dinero, ¿vale? No somos nada más. O sea, que falsas promesas, que son lo que van a intentar dar, por favor, seamos serios, miremos hacia atrás, 7 años de lucha, mucha gente ha salido perjudicada, mirad cómo están en Estados Unidos, en Colombia, en Francia, Inglaterra, en cualquier país donde han entrado esta gente, el taxi no ha salido nunca beneficiado. Por lo tanto, señores, espero que tomemos ejemplo, seamos conscientes y digamos no, directamente no, ¿vale? Y aquellos que entren, que sean también conscientes de que lo único que van a hacer es seguir el juego al enemigo en detrimento de todo un colectivo, ¿vale? O sea, aportado. मेरे ख्याल पाची डिस्कनेक्ट हो गया। ¿Perdón? Sí, ahora te... Sí, ya, yo te... Bueno, quiero decir que vosotros... Sí, porque mucha gente que piensa que ahora... Sí. Sigue. Porque ahora ellos lo dan oferta, por ejemplo, entra en Uber, pues te dan a 300 euros, pero por ejemplo, hoy lo dan 300 euros y en final va a joder todo el sector de taxi. ¿Qué te parece? Que está muy mal, ¿no? En futuro, por ejemplo, hoy la gente piensa que, bueno, los 3 puede trabajar con Uber, en mañana va a joder ellos todo el sector de taxi. Es que de verdad... Sí, usted. Es que esta gente que quiera trabajar o que vaya a trabajar con Uber es que va a vender todo un sector, ¿de acuerdo? Hay un sector que ha estado en lucha, siempre ha estado con el ciudadano, siempre ha estado buscando soluciones mercantiles y sociales, ¿no? Que mejoren la calidad, no solo de nuestro servicio, sino la imagen de nuestro sector. Y después de las peleas que hemos tenido, toda la lucha, todas las veces que hemos estado en la calle, ahora, por 300 euros, por 300 míseros euros, vamos a ir a trabajar con estas plataformas. Esta plataforma va a intentar, por todos los medios, no hacer lo que marca la ley. Cuando hablo no hacer lo que marca la ley es, ya se ha enviado un escrito al Instituto Metropolitano del Taxi donde se le ha explicado cuáles son las condiciones de las empresas de intermediación, cuáles son sus condiciones y en el momento que no se cumplan, automáticamente los responsables van a ser la administración, porque sabemos que no se van a cumplir. Y si son responsables la administración, se irá con querellas criminales, porque al final lo único que están haciendo es fagotizar para que entre un operador que no aporta nada a la sociedad. Y no solo no aporta nada, sino que encima está restando y empobreciendo cualquier país en el que entre. Sí, Pachi, está muy claro. Sí, muchas gracias, Pachi, que nuestro programa, pues bienvenido, muchas gracias que te hablamos en el próximo programa otra vez. Muchas gracias por bienvenido a nuestro programa. Nosotros también tenemos la misma opinión que tú. Los Uber siempre están enemigos de taxis, sea aquí porque empezó en Estados Unidos, porque míralo, hay precio de licencias, primeros hay 400,000 y ahora son 70, 80,000. Yo he ido a Inglaterra hace un mes y pico, hay varias licencias de taxi en Manchester, 120,000, ahora solo hay 20,000. Esto no es duda, Uber siempre está enemigo de taxis. Y si primero ahora empezamos con Uber, es beneficioso primero 5 o 6 meses como empezó MyTaxi, y esta es muy claro. Tenemos que defender contra el Uber y para hablar con todas las asociaciones y para hablar con área metropolitana, si puede ser manifestación, tenemos que hacer manifestación y todo el tema de esto. Si para hablar, tenemos que ir en juzgado también, si falta dinero, tenemos que para hablar con todos compañeros de autónomos y también y para estos temas. Esto es muy claro y no hay nada entre medio,
porque primero es beneficio pensando hay compañeros que es beneficio, pero en final te va a joder todo el sector. Este es muy claro. Mira, Hassin, nos conocemos hace mucho tiempo, tú y yo, ¿verdad? Muchas gracias, Pachi, a nuestro programa. Sí, dime, muchas gracias, Apache, nuestro programa. Sí, dime usted. Digo que Hassin y yo nos conocemos hace mucho tiempo. El otro día un compañero pakistaní me vino en una parada y me preguntó cuándo podían trabajar con Uber. ¿Vale? Pues digo, vosotros tenéis ahora mismo, tenéis que dar un paso adelante y hacer pedagogía entre toda la gente, ¿de acuerdo? Ahora mismo el sector o los compañeros de Pakistán son los que ahora mismo están apostando fuerte por el sector y están invirtiendo en la compra de licencias. Al final están teniendo mucha gente joven que no conoce todo lo que es Uber o todo lo que ha pasado con Uber. Lo único que están viendo es lo que les dicen en la tele y les dan la cara amable de Uber, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer todos pedagogía para que la gente entienda que Uber es negativo, que Uber no viene a aportar nada y que Uber al final, si nosotros le abrimos la puerta, queremos que sean ellos, para que nos las cierren y que se queden con el sector. Bueno, pero muchas gracias, Pachi. Nuestro programa también hablando, compañero, que cómo puede parar, cómo puede explicar la taxista que no puede trabajar con Uber. Pero muchas gracias, Pachi, en nuestro programa. En futuro también lo invitamos para entrar a nuestro programa. Muchas gracias. Bienvenido. Un abrazo y... अच्छा, आसम गोंदल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ये बताएंगे, हम बात कर रहे थे टैक्सी सेक्टर में जो तंजीमें हमारी, क्या इन फ्यूचर में क्या हम जो आने वाला इलेक्शन है तौला तकनीका का, उसमें क्या हम लोग हिस्सा लेंगे या किसी जमात के साथ मिलके हम लोग जो है उसमें उस जमात के साथ अटैच करके उसको हम सपोर्ट करेंगे? जी आसम गोंदल साहब। जी आतब भाई, अब हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है टैक्सी सेक्टर में, जो है जिनके अपने लाइसेंस हैं तकरीबन वो 900 950 के करीब है। और जो तबला तकनीका में पिछली दफ़ा जो आते से गई थी, उनके 300 तकरीबन 6-7 वोट थे या 300 के करीब वोट थे, वो जो है तबला तकनीका में गए थे। हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है अब, जिनके अपने जो है ना लाइसेंस है। शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हम जो है हमारी एक मजबूत एसोसिएशन, हमारी एक मजबूत एसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे मोहसन भाई ने बात की है, मैं मोहसन भाई के बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ 100%। इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। हमारी एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जिसमें सब एशियन होने चाहिए, ना कि हमें कहना चाहिए कि ये पाकिस्तानियों की जमात है, तंजीम है, जिसमें इंडियन बांग्लादेशी भाई भी हैं, हमारे सारे इंडियन भाई भी होने चाहिए, और जिसमें सबको बराबर हक होना चाहिए। हमें अपने ज़ाती अख्तलाफात बुला के एक प्लेटफार्म मजबूत करना चाहिए। और हमारी अब सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा खिदमत है, जिद्दोजहद है, हमने कोई काम नहीं छोड़ा। हम मैड्रिड तक गए हैं, हड़तालों में गए हैं, आप जिधर ही देखें हमारी कम्युनिटी पहुंच जाती है। हमारा एक नाम है टैक्सी सेक्टर में, और हमारी एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जो जिसमें सबको बराबर का हक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इसकी है, ये फलां है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना, ये फलां का आदमी है, ये फलां का है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपस में प्यार इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए। और अगर हम में आपस में प्यार इत्तेफाक इत्तेहाद होगा तो हम जो है, जैसे हमने पहले अपना सेक्टर में अपना लोया मनवाया है, हम आगे भी जाकर मनवा सकते हैं। और हम तौला तकनीका में इलेक्शन विन कर सकते हैं, और हम तौला तकनीका में जाके बैठ भी सकते हैं, और हम इलेक्शन भी जीत सकते हैं। आप आते से को जो पिछले इलेक्शन में लीते ने 70% वोट लिए थे, उसके बाद जो है वो आते से ने 300 वोट लिए हैं। अगर हम मेहनत करें, हम सब का आपस में प्यार हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, तो हम जो है तकरीबन 900 950 के करीब लोग हैं जो जिनके अपने लाइसेंस हैं, तो हम जा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए जो है ना, जैसे इस वक्त हमारी जो एसोसिएशन है उसमें जैसे चल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक मजबूत एसोसिएशन बनानी चाहिए, ठीक है, जिसमें सब की नुमाइंदगी हो, 1-2 की नहीं नुमाइंदगी होनी चाहिए, सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और जो पुराने लोग हैं
हम जो जिनको अच्छी तरह से फुल ज़ुबान नहीं आती, हम गुज़ारा मज़ारी करते हैं। हमें चाहिए कि न्यू जनरेशन को आगे लाना चाहिए, जो न्यू ड्राइवर आ रहे हैं, जिनको अच्छी ज़ुबान आती है, अच्छा काम करते हैं, वो जाके दारू में बात भी कर सकते हैं, हमारी बात की समझ भी आ सकती है, अगर वो समझा सकते हैं अच्छी तरीके से जाके, क्योंकि उनको इधर पड़े हुए हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, ना कि हमें खुद ही जो है ना ऊपर बैठ जाना चाहिए कि मैं फलाऊं, मेरे पास ही होता रहना चाहिए। ये जो है ना हमें ये चेंज करना चाहिए। अगर ये हम चेंज कर लेंगे, यंग जनरेशन को हम मौका देंगे, वो आगे आए, काम करे, जिनको ज़ुबान आती है, तो इंशाल्लाह जो हम जैसे हमने पहले लोहा अपना मनवाया है पूरे सेक्टर में, हाँ कोई भी हो तंजीम, वो हमारी जो है ना हाँ लीते ने भी हमें देख लिया है, आतिश ने भी हमें देख लिया है, ठीक है, सब ने हमें देख लिया, हमने आर्या मेट्रोपोलिटाना को भी पता चल गया है, कोई काम भी हमने हड़तालें हों उधर भी हम पीछे नहीं रहे, या कोई ये पंडेमिया में जो था डॉक्टर सर्विस वो भी हमने दी है, आर्या को पता चल गया, वो दूसरी तंजीमों को पता चल गया कि ये सेक्टर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि इसके लिए यंग जनरेशन को हमें मौका देना चाहिए, जो जिनको ज़ुबान आती है, जो बात कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए बिल्कुल। तो अगर ये आए तो हम आर्या मेट्रोपोलिटाना में टोला के इलेक्शन में हम जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आसम गोंदा साहब। मैं आऊंगा यासर इरफान साहब। यासर भाई आप ये बताएं कि एक तो आसम गोंदा साहब तो कह रहे हैं कि हमें अपनी तंजीम को स्ट्रांग करके खुद जो तौला तकनीका के मार्च में इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक तो आप ये भी बताएं कि इसमें कैसे हम अपनी टीम को स्ट्रांग करके उधर हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा आप ये बताएं जो तौला तकनीका का जो एक्शन का प्रोसेस उन्होंने बनाया है उसमें कैसे हम अपना वोट रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कैसे कास्ट करने का तरीका उस क्या है। जी यासर इरफान साहब। आतिफ भाई, ये जो आर्या और उनकी एप्लीकेशन है टैक्सी दिया, उस पर भी उन्होंने तमाम दोस्तों को जो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता हैं सबको उन्होंने मैसेज सेंड किया था कि फरवरी 14 फरवरी तक उसकी डेट है, आपने 14 फरवरी तक उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप उसमें आपका वो ईमेल नहीं है या टेलीफोन नंबर उसमें आर्या में ऐड नहीं है तो वो आप उनके दफ्तर जाकर भी करवा सकते हैं, ठीक है। उनका जो आर्या की आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कंसुल्टा बिनते बिनती उन, वहाँ पे क्लिक करें और आप उसमें एंटर हो जाएं, अपना रजिस्टर करें, ठीक है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, आपका नाम होगा, ईमेल मांगेंगे, आपसे टेलीफोन नंबर मांगेंगे, आपका कॉल का मांगेंगे, इस तरह आप रजिस्टर हों तो फिर आप वोट कर सकें। क्योंकि जो तौला तकनीक का जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन है, वो आपने वोटिंग ऑनलाइन करनी है। अगर हमने उसमें हिस्सा लेना है तो सबसे पहले हमने अपने लोगों को उसमें रजिस्टर करना है ताकि वो वोट भी कर सकें। वो जितने भी ग्रुप के नुमाइंदे हैं या ग्रुप के सरबराह हैं, उन सब को चाहिए कि जितने जो भी दोस्त ग्रुप में हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो दोस्तों को बताएं और उनको ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन करें ताकि वो वोट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहसन गुजर साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो हमारा इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं राजा शफीक कियानी साहब, जनाब बहुत शुक्रिया आपका, इस प्रोग्राम को आप शेयर भी करें। अब्दुल रहमान रांझा साहब जनाब पाकिस्तान में इस टाइम वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे टैक्सी सेक्टर के लाला यूना वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जफर हुसैन साहब वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि सारे दोस्तों तक ये प्रोग्राम जो है पहुंच जाए। मोहसन गुजर मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताएं कि टैक्सी की जो प्राइस है टैक्सी लाइसेंस की वो कुछ बेहतर हो गई है पहले की निस्बत। अगर हम बात करें आज से 1-2 माह पहले तो इसकी 95-85,000 तक ये प्राइस चली गई थी, अब इसकी प्राइस कुछ बेहतर होगी। आपके ख्याल में आने वाले 3-4 माह बाद क्या टैक्सी की प्राइस उस तक चली जाएगी जो कोरोना से पहले थी? जी मोहसन गुजर साहब। जी भाई आतिफ, प्राइस जो है ना, प्राइस बिल्कुल प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, कह सकते हैं आप 5% 10% प्राइस जो है ना बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि जो ना नेक्स्ट ईयर तक इसकी प्राइस जो है ना और कुछ सालों तक उस तरह तक जा सकेगी, क्योंकि लोगों के ज़हन में अब भी एक और चीज नहीं आ रही है। ऊपर भी आ रही है, काम भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, बैंक वाले जो है ना पैसे देने को तैयार नहीं है।
ایک پنجابی میں نا ایک مووی ہے ایک گوگی کی, وہ کہتا ہے پنجابی چ کہ اگر بینک سانو قرضہ دے اسی پورا کینیڈا خرید لیں. اگر بینک نے جب قرضہ دینا ہی اسٹارٹ بند کر دینا تو ہم نے کہاں سے خریدنا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائس زیادہ بڑھے گی, کیونکہ جو کومپرا والے ہیں وہ زیادہ تر ہم ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر ہم پاکستانی ہی ہیں, اور ہم سب بھائیوں کو ایک مشورے کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. میں تو پہلے بھی اپنے دوستوں کو کہتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا صبر کر رہے ہیں, تھوڑا سا صبر کر رہے ہیں. تو میں تو صبر کا مظاہرہ ابھی بھی کہوں گا کہ بھائیوں صبر کرو, کیونکہ جتنی دیر تک اوبر کلیئر نہیں ہوتی تو میں نہیں کسی بھائی کو میں ریکمنڈیشن نہیں کرتا کہ آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ زیادہ تر انویسٹر جو ہیں اس ٹائم, زیادہ تر انویسٹر جو ہیں ہمارے ینگ جنریشن والے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحیح بات ہے, مجھے جو ہے نا ایک جو ہے نا آتا ہے کہ یار یہ لوگ ابھی نئے نئے ہیں, انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, ان کے ماں باپ ان پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کام آگے نہ ہوا تو پھر یہ کیا کریں گے, کیونکہ مانتینیر نہیں کر سکیں گے یہ لوگ. تو میں تو جتنے بھی ابھی ہمارے اپنے انویسٹر ہیں میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں کہ ٹیکسی سیکٹر کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہوگی, نہ ہی ٹیکسی اتنی بڑھے گی جیسے پہلے بڑی قیمتیں اتنا نہیں اب ہوگی. اگر زیادہ سے زیادہ بڑی تو مجھے لگتا ہے ایک 15 سے 20 تک جائے گی, زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو اس سال کے اینڈ تک بھی. اگر اسی طرح کا سسٹم رہا جس طرح کا چل رہا ہے, جس طرح اب بھی چل رہا ہے سسٹم, اگر اس طرح کا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ کوئی فرق پڑے گا, مجھے لگتا ہے اتنا ہی رہے گا. جی بہت شکریہ محسن گجر صاحب. شہزاد جی بھائی اکبر صاحب جناب آئے ہیں پروگرام میں, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. یاز صاحب آئے ہیں, محمد انصر صاحب بہت شکریہ آپ کا, امتیاز حسین صاحب بہت شکریہ. میں آسم گوندل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیں کہ وہی میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ ٹیکسی کی پرائس اب پچھلے 1-2 ماہ کے بعد اب کچھ بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے, ویکسینیشن ہوتی ہے جس طرح کے اب پورے یورپ میں سٹارٹ ہو گئی ہے, تو آئندہ 3-4 ماہ میں پرائس بہتر ہونے کے چانس ہیں اور وہاں تک چلی جائے گی جہاں کرونا سے پہلے تھی. آپ کا اس میں بارے میں کیا خیال ہے؟ جی عطا بھائی, ٹیکسی کی پرائس تھوڑی اوپر گئی ہے, زیادہ اوپر نہیں گئی, تقریباً 5-10 ہزار ہی اوپر گئی ہے. اس سے پہلے اپنے ہمارے دوست ہی ہیں وحید بٹ صاحب, انہوں نے 2 نمبر کال کا لیا ہے, وہ تقریباً 86,000 کا ان کو ملا ہے. اب جو ہے پرائس تقریباً 98 راؤنڈ اباؤٹ پہ گئی ہے, 95 پہ. آپ کر لیں جو ہے نا تقریباً 10,000 روپیہ بڑھی ہے وہ صرف, اور جو ہے نا تقریباً 95% جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی پاکستانی دوست ہیں جو وہ خرید رہے ہیں, اور انہوں نے یہ مچا دیا شور کے وہ کہ ویکسین آ گئی ہیں, قیمتیں بڑھ جائیں گی, جس نے خریدنی ہے وہ خرید لے, پھر قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی, اور اسی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں. جو ہے نا ہمارے اپنے دوستوں نے کافی زیادہ نے خریدنی شروع کر دی ہے. میں نے بھی ایک دوست کو لے کر دی ہے 91,500 کی, لیکن میں نے اس کو بتایا ہے کہ جو ہے اپنا اتنی جلدی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. اگر ہم اب بھی جو ہے سارے دوست جتنے تقریباً ہمارے سارے بھائی اپنے ہی بھائی لینے والے ہیں, اب بھی سارا جو صلاح کر لیں, جو خوبی لار ہونے ہیں انہوں نے تو ہونا ہی ہے, خوبی لار انہوں نے تو دینی ہے, ہمیں اچھی پرائس میں قیمتیں اچھی پرائس میں جو ہے نا لائسنس مل جائے گا. اگر ہم اسی طرح رہیں, سب دوستوں کو کہا لے لو لے لو لے لو, نہیں تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. قیمتیں کوئی اتنی زیادہ بڑھیں گی نہیں. پہلے نمبر پہ آگے اوبر آ رہی ہے, اوبر آ رہی ہے, دوسرے نمبر پہ آگے جا کے جو ہے نا اوبر آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ بھی قیمتیں 150-160 پہ تھی, اور جو آ گئی تھی 110 پہ 120 پہ آ گئی تھی اوبر کی وجہ سے صرف. ابھی تو قیمتیں ہی فی الحال جو ہے نا وہ کافی زیادہ نیچے ہیں. میں اپنے سارے بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں, آگے جنوری فروری آ رہا ہے, جنوری فروری میں کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اگر کام نہ ہوگا تو قیمتیں اور زیادہ نیچے آئیں گی. اگر سارے بھائی آپس میں اس وقت بھی جو ہے نا صلاح کر لیں تو قیمت وہیں 86 90 94 راؤنڈ بورڈ ادھر رہیں گی. اگر جیسے انہوں نے اب شروع کر دیا ہے لے لو لے لو لے لو, تو قیمتیں جو ہے نا 1.5 1.10 پہ چلی جائیں گی. جیسے آپ کیا پوچھ رہے ہیں, آپ کا سوال جو ہے کورونا کی سے پہلے والی پہ 150 تھی 160 تھی, وہ میں تقریباً 1 سال 1.5 سال بلکہ 2 سال تک ادھر جاتے نہیں دیکھ رہا قیمت. جی بہت شکریہ آسم گوندل صاحب. میں آؤں گا یاس صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیں, میں ایک آپ سے یہی سوال کروں گا کہ شہزاد اکبر صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ فاؤنڈر ہیں پاک ٹیکسی کے,
تو کیا ہم پاک ٹیکسی کو اگر ہم یہ ساری تنظیمیں مل جائیں آپس میں بیٹھیں اور پاک ٹیکسی کے پلیٹ فارم سے کیسی اسٹرانگ تنظیم بنائیں جو فیوچر میں ہم اس کو بہتر اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیں. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ کیا اسٹل ایسے حالات ہیں کہ جو لوگ ٹیکسی میں آ رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں, کیا یہ اچھا بزنس اسٹل ہے؟ کیا لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے اس میں؟ جی پلیز یاسر عرفان صاحب پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں, پاک ٹیکسی والے سوال کا. ابھی جو الیکشن ہے وہ نزدیک آ گئے ہیں اور ایسوسیشن کو سیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا. فی الحال ہم اس ایسوسیشن سے میرے خیال میں اس پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جی کہ ہم نے اپنے دوستوں کو, پاکستانی بھائیوں کو جن کو اچھی زبان آتی ہے, اچھی سوچ کے مالک ہیں, ان کو کیسے طاولہ تکنیکا میں پہنچانا ہے. اس کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسوسیشن جو ہے وہ ون کر رہی ہے, کس کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے ذریعے اس کے ساتھ مل کر ایک یا دو آدمی جتنی گنجائش ہو وہ ان کے ساتھ ملا کر ان کو طاولہ تکنیکا میں پہنچائیں. اگر دیکھیں مجھے یہ جو ہے نا کہ آگے پیچھے بات کرنے کا جو ہے نا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے, میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ ہم ایک کٹھے ہو کر الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ ہم نے تجربہ پہلے کر لیا ہے. یہ میں ٹیکسی سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, یہ ہم اوورآل پوری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو رہے, اسی طرح دوسری جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی اسی مشکلات میں شکار ہے, وہ بھی نہیں ہو رہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے. تو ہمیں 2-3 ایسوسیشن ہے, سٹاک ہے, آتے سے ہے, علیتے ہے, ان کے ساتھ مل کر جہاں کسی کے تعلق ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ خود ان کے پلیٹ فارم سے طاولہ تکنیکا میں پہنچے. اس طرح اگر ہم 2 یا 3 ایسوسیشن سے جاتے ہیں تو 2 سے 3 جو دوست ہیں ہمارے وہ طاولہ تکنیکا میں پہنچ جائیں گے. اور دوسرا جو سوال آپ جی نے جی پوچھا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تو میرے خیال میں اب جو موجودہ حالات ہیں, آگے جو نظر آ رہا ہے, اوبر بھی ہے, ریٹ جو ہے ٹیکسی خریدنے کا جو ریٹ ہے وہ اس ٹائم سب سے بیسٹ ہے. جس دوستوں نے جو ٹیکسی خریدنی ہے ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ٹائم ہے. بارسلونا کے پچھلے 11 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے, بارسلونا میں ٹیکسی لائسنس کی جو قیمت ہے جو 2 سے 3 ماہ میں نیچے آتی ہے, اور جو ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں فوراً جو اس کی پرائس ہے وہ اپ ہو جاتی ہے. اگر ویکسین آ جاتی ہے, ویکسین لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتی ہے, مئی جون جولائی تک اگر حالات نارمل ہوتے ہیں تو یہ لائسنس جو ہیں وہ 130 تک جائیں گے. اس کا جو ایوریج ریٹ ہے پچھلے 11 سال کا وہ 130 ہے, 130 135. ٹھیک ہے, یہ ریٹ وہاں جائیں گے. میں دوستوں نے بات کی ہے کہ اس وقت لائسنس نہیں لینا چاہیے, جی لیکن جی ہم لوگ رکتے نہیں ہیں, ہم نے رکنا نہیں ہے. اگر لائسنس لینی ہے تو وہ ابھی اچھا ٹائم ہے لائسنس خریدنے کا. اگر آپ کو 90,000 کا, 95 کا یا 1 لاکھ کا لائسنس مل رہا ہے تو بہت اچھا ریٹ ہے, یہ لے لیں. بھائی جی یاسر بہت میں شکریہ یاسر عرفان صاحب آپ کا. ایک بات ایڈ کرنا چاہتا محسن ہوں. گجر صاحب, جی جی محسن گجر صاحب. جی جی محسن جی بھائی بتائیں. جی یہ بہت بہت اچھا ٹائم ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا. پر مجھے ایک چیز کا ہمیشہ سے خدشہ رہتا ہے, کیونکہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایوریج بھی یہی چل رہا ہے, تو جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ان پہ کیا انویسٹمنٹ اتنی کرنی چاہیے جو اکیلا بندہ چلانے والا ہو, بچے پہ انویسٹ کرنی. اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ ادا کرنا چاہیے ان کو. جی بہت شکریہ محسن گجر صاحب. جن کے پاس تو پیسے ہیں, اگر وہ نیٹ لینے والا ہے تو اس کو تو انویسٹ کرنا چاہیے, ٹیکسی میں خرید لینی چاہیے. تو جو بینک ویسے نہیں دے رہا, بہت شکریہ آپ کا. آسم گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کا. یاسر عرفان صاحب بہت شکریہ. محسن گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو بہت شکریہ سارے ناظرین کا. پروگرام رکھا تھا, بیسیکلی یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اوبر کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں, اوبر کے بارے میں کس طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں, اور کس طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی اوبر گئی ہے اس نے کس طرح ٹیکسی سیکٹر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ سب ناظرین کا, اور اپنے معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ.
अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम जनाब, खुदा हाफिज। दुआ सलाम जी, बहुत शुक्रिया बहुत साहब। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जनाब। Until the next